नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान आमे आपण मानक पई नहीं आसीछु आपणकर पाठ टीका देखंतु आमे आपण मानक पई नहीं आछू 20/1/2026 जाकि बुधवार शिशु वाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी निमंते दैनिक पाठ टीका आरंभ करबा पूर्व आपण मानक रिक्वेस्ट आपण माने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु वीडियो गुड बहु मात्रा रे लाइक और शेयर करंतु आमे एभली दैनिक पाठ टीका सहित आपण मानक पई शिक्षा भित्तिक न्यूज गुड़िक नहीं आसुछु। तेणु चलतु दैनिक पाठ टीका आरंभ करवा ता पूर्व आपण मैंने ये कलम गुड़िक कराई नियंतु जहाँकि समय श्रेणी पीरियड विषय प्रसंग विकासर दिग दक्षता एलो कोर्स जहाँकि पाठ्यक्रम लक्ष्य प्रत्याशित फलाफल शिक्षण सामग्री शिक्षण कार्य आउ मंतव्य तो ये कलम गुड़िक कराई नेला आपणकर दिनर कार्यक्रम आरंभ हो जहाँकि 10टा ରୁ 10:15 प्रार्थना यापर आपणकर प्रथम पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम शिशु वाटिका 3 को नेबे समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची सर्कल समय गोल बैठक मुक्त वार्तालाप विकास रहबो सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास दक्षता रहबो शिशु मानक मध्यरे सामंजस्य और पार्थक्य कहिबे एलो कोर्स रहबो CG4 C4.7 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने शिशु मानक मध्यरे देखा जाउथिबा सामंजस्य को और पार्थक्य को बुझिबे TLM आवश्यक चित्र कार्ड शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु मध्यरे देखा जाउथिबा सामंजस्य और पार्थक्य को बुझाई कहिबी तो ये आपणकर शिशु वाटिका 3 रो कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यहाँ पर प्रथम श्रेणी प्रथम पीरियड समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची हस खेल भाग 2 कांचनर 5 कथा विकास रहबो भाषागत विकास दक्षता रहबो चंद्रबिंदु व्यवहार एलो कोर्स रहबो OD 103 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने चंद्रबिंदु व्यवहार करी शब्द लिखिबे TLM आवश्यक शब्द कार्ड पाठ्य पुस्तक शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु चंद्रबिंदु व्यवहार शब्द लेखा सिखाइबे तो ये प्रथम श्रेणी कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी प्रथम पीरियड समय अवधि आरंभ हो 10:15 ରୁ 11टा। विषय प्रसंग होची हस खुशी पाठ 11 माँ परी किए से हेबो विकास रहबो भाषागत विकास दक्षता रहबो माँ नथिले कौन असुविधा हेबो एलो कोर्स रहबो OD 216 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने माँ नथिले कौन कौन असुविधा हेबो ताहा बुझिबे TLM आवश्यक पाठ्य पुस्तक शिक्षण कार्य रहबो माँ नथिले कौन असुविधा हेबो ताहा पिला मानकु बुझाई कहिबे तो ये प्रथम पीरियड कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यहाँ पर द्वितीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम शिशु वाटिका 3 को नेबे समय अवधि आरंभ हो 11टा ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची मुक्त खेल विकास रहबो शारीरिक विकास दक्षता रहबो इच्छा अनुसार खेलिबे एलो कोर्स रहबो CG2 C2.6 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने इच्छा अनुसार खेलिबे TLM आवश्यक शिक्षण सामग्री विभिन्न प्रकार शिक्षण कार्य रहबो खेल सामग्री देई इच्छा अनुसार खेलिबा पई कहिबी तो ये शिशु वाटिका 3 रो कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यहाँ पर प्रथम श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11टा ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची हस खेल भाग 2 गणित कांचनर 5 कथा विकास रहबो बौद्धिक विकास दक्षता रहबो वियोग शिखिबे एलो कोर्स रहबो M103 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने 1 ରୁ 18 मध्यरे संख्यार वियोग शिखिबे TLM आवश्यक जीके किट पाठ्य पुस्तक शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु 1 ରୁ 18 मध्यरे वियोग शिखाइबी तो ये प्रथम श्रेणी कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी द्वितीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11टा ରୁ 11:45। विषय प्रसंग होची गणित खेल पाठ 15 पात्र नहीं पानी मापिबा विकास रहबो बौद्धिक विकास दक्षता रहबो अण मानक मापर धारणा एलो कोर्स रहबो M210 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने तरल पदार्थर अण मानक मापर धारणा पाइबे TLM आवश्यक जीके किट पाठ्य पुस्तक शिक्षण कार्य रहबो तरल पदार्थ को नहीं पिला मानकु अण मानक माप बुझाई कहिबी तो ये द्वितीय पीरियड कार्यक्रम परिसमाप्ति हेबो। यहाँ पर तृतीय पीरियड कार्यक्रम आरंभ हो। प्रथम शिशु वाटिका 3 को नेबे समय अवधि आरंभ हो 11:45 ରୁ 12:45। विषय प्रसंग होची संख्या और परिवेश ज्ञान विकास रहबो बौद्धिक विकास दक्षता रहबो वस्तुर तुलना करिवे एलो कोर्स रहबो CG7 C7.1 प्रत्याशित फलाफल रहबो छात्र छात्री माने वस्तुर तुलना करिबा शिखिबे TLM आवश्यक चित्र कार्ड आ विभिन्न वस्तु शिक्षण कार्य रहबो पिला माननकु विभिन्न उपकरण माध्यम रे वस्तुर तुलना करिबा सिखाइबी तो ये आपणकर शिशु वाटिका 3 रो कार्यक्रम परिसमाप्ति हो। यहाँ पर प्रथम श्रेणी तृतीय पीरियड समय अवधि आरंभ हो 11:45 ରୁ 12:45। विषय प्रसंग होची गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 26 दिवस 1 विकास रहबो बौद्धिक विकास
ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ILM 4.12 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:45 ରୁ 12:45। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 26 ଦିବସ 1। ବିକାଶ ରହିବ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ILM 5.14 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଭଳି ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 12:45 ରୁ 1:15। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିକାଶ ରହିବ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ CG12 C12.4 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିତ୍ର ଉପକରଣ ନେଇ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର ଉପକରଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଉପକରଣ ଦେଇ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିବି। ତ ଏଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 12:45 ରୁ 1:15। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା। ବିକାଶ ରହିବ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଗାଁ ପଡ଼ାର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ IL 6.4 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁ ପଡ଼ାର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବେ ବୁଝିବେ ଓ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ କହିବି। ତ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର 1:15 ରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା। ବିକାଶ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ CG10 C10.11 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଶିଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଶିଖାଇବି। ତ ଏଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 2ଟା ରୁ 3ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 26 ଦିବସ 1 ଯାହାକି ଡିକୋଡ଼ିଂ। ବିକାଶ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ECL 14.6 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଇବି। ତ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 26 ଦିବସ 1 ଡିକୋଡ଼ିଂ। ବିକାଶ ରହିବ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ ECL 5.9 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଇବେ। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3ଟା ରୁ 3:30। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ। ବିକାଶ ରହିବ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବେ। ୟେଲୋ କୋର୍ସ ରହିବ CG3 C3.9 ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ଖେଳ ଖେଳିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ଖେଳ ଖେଳାଇବି। ତ ଏଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ସହିତ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାନ ରହିବ ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3କୁ ନେବେ। ସମୟ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ 3:30 ରୁ 4ଟା। ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦାୟ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶ। ବିକାଶ ରହିବ ସମସ୍ତ ବିକାଶର ସାରାଂଶ। ଦକ୍ଷତା ରହିବ ସବୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝିବେ। ସମସ୍ତ ୟେଲୋ କୋର୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବେ ଓ ଲେଖିବେ। TLM ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଆଜି ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଲୋଚନା କରାଇବି। ଆଜି ନୂଆ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପଚାରି ବୁଝିବି। ଆସନ୍ତା ଦିନର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବି। ଶେଷରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ସହିତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମାନ ରହିବ। ତ ଏଭଳି ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର
20/1/2026 बुधवार दैनिक पाठटिकाटी परिसमाप्ति हेब। निश्चित भाव में आपको बहुत हेल्पफुल कर रिक्वेस्ट आप चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को मात्रा लाइक और शेयर करूँ। आम ये दैनिक पाठटिका पूर्व दिन आम चैनल माध्यम उपलब्ध कराइबु। नमस्कार, सर्वे भवन्तु सुखिनः।